مرحبا بكم أعزائي الطلاب في محاضرتنا اليوم. هي المحاضرة الخامسة لطلاب السنة الثانية بكلية الحقوق جامعة دمشق. معكم الدكتورة مايا محمود. سندرس اليوم الأشخاص الاعتبارية les personnes morales. إذن موضوع محاضرتنا إن شاء الله لهذا اليوم هو les personnes morales، الأشخاص الاعتبارية. Quelle est la définition des personnes morales؟ ما هو تعريف أو مفهوم الأشخاص الاعتبارية؟ La classification des personnes morales، أنواع الأشخاص الاعتبارية. طبعا لدينا أشخاص اعتبارية عامة وأشخاص اعتبارية خاصة. إذن سنبدأ بالصفحة 80 page 80 les personnes morales. La personne morale est un groupement de personnes ou des biens constitués en vue de réaliser un but déterminé et doué par le droit d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. إذن التعريف موجود صفحة 80 page 80. La personne morale. تعريف الصفحة بالصفحة 80 يبدأ بالسطر الثاني من الصفحة 80. La personne morale est un groupement de personnes ou des biens constitués en vue de réaliser un but déterminé et doué par le droit d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. إذن الشخص الاعتباري هو عبارة عن مجموعة من الأموال groupement de personnes، مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال groupement des personnes مجموعة من الأشخاص ou groupement des biens مجموعة من الأموال constituée تم تشكيلها en vue de réaliser un but déterminé، تم تشكيلها لغرض تحقيق هدف محدد et douée par le droit وتتمتع قانونيا d'une personnalité juridique بشخصية قانونية distincte تميزها عن de celle de ses membres عن شخصية أعضائها. إذن التعريف موجود صفحة 80 page 80 السطر الثاني. La personne morale est un groupement de personnes ou des biens، هو مجموعة من الأموال أو مجموعة من الأشخاص. groupement des biens، bien الأموال، مجموعة من الأموال يعني groupement des biens، أو مجموعة من الأشخاص ou groupement des personnes. groupement des personnes c'est-à-dire مجموعة من الأشخاص. طيب مكونة لتحقيق هدف محدد، لازم يكون دائما في هدف محدد but déterminé. إذن constitué en vue de réaliser un but déterminé وتتمتع قانونيا بشخصية مستقلة عن شخصية أعضائها et douée par le droit d'une personnalité juridique. personnalité juridique شخصية قانونية distincte مختلفة de celle de ses membres عن أعضائها. ses membres أعضائها.
إذا ما هي أنواع الأشخاص الاعتبارية؟ لدينا الأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية الخاصة. صفحة 81. Les personnes morales de droit public. الأشخاص الاعتبارية العامة. Les personnes morales de droit public. Par exemple, l'État, الدولة. les collectivités locales, الوحدات المحلية. les établissements publics, المنشآت العامة. إذن ببداية الصفحة 81 رح بلش من بداية الصفحة 81. On regroupe les personnes morales selon deux grandes catégories. يتم تصنيف الأشخاص الاعتبارية ضمن فئتين. الفئة الأولى اللي هي رقم 1 les personnes morales de droit public. الأشخاص الاعتبارية العامة. Ce sont les organismes publics régis par les règles du droit constitutionnel et du droit administratif. Donc, les personnes morales de droit public. Quelle est la définition des personnes morales de droit public؟ ما هو تعريف الأشخاص الاعتبارية العامة؟ Ce sont les organismes publics régis par les règles du droit constitutionnel et du droit administratif. إذن هي مجموعة الهيئات العامة التي يحكمها قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الإداري. مثال الدولة l'État, les collectivités locales الوحدات المحلية, les établissements publics المنشآت العامة. إذن كلهم موجودين. رقم 1 صفحة 81 les personnes morales de droit public الأشخاص الاعتبارية العامة. إذن لحد الآن درسنا تعريف الشخص الاعتباري بشكل عام. بدأنا بدراسة النوع الأول الأشخاص الاعتبارية العامة، أيضا عرفناها. إذن سأكرر تعريف الشخص الاعتباري بشكل عام ثم تعريف الأشخاص الاعتبارية العامة. باج 80 صفحة 80 السطر الثاني تعريف الأشخاص الاعتبارية. La personne morale est un groupement de personnes هو مجموعة من الأشخاص ou des biens أو الأموال constitués مكونة en vue de réaliser un but déterminé بغرض تحقيق هدف محدد et doué par le droit وتتمتع بموجب القانون d'une personnalité juridique بشخصية قانونية distincte مختلفة de celle de ses membres عن شخصية أعضائها. إذن هذا هو تعريف الأشخاص الاعتبارية الوارد في بداية الصفحة 80. النوع الأول الأشخاص الاعتبارية العامة. باج 81 صفحة 81 أيضا قرأناه قبل قليل. Je répète la définition des personnes morales de droit public. تعريف الأشخاص الاعتبارية العامة. Ce sont des organismes publics régis par les règles du droit constitutionnel et du droit administratif. Exemple, l'État, الدولة, les collectivités locales, الإدارات المحلية, et les établissements publics, المنشآت العامة.
أيضا صفحة 81 رقم 2 les personnes morales de droit privé الأشخاص الاعتبارية الخاصة. إذا numéro 2 les personnes morales de droit privé الأشخاص الاعتبارية الخاصة. Elles sont principalement les sociétés civiles et commerciales الشركات المدنية والتجارية les sociétés civiles et commerciales. Donc les personnes morales de droit privé sont principalement les sociétés الشركات civiles المدنية et commerciales التجارية les syndicats النقابات et les associations الجمعيات. إذن في عنا الشركات هي les sociétés الشركات les sociétés النقابات les syndicats الجمعيات les associations الجمعيات les associations النقابات les syndicats الشركات les sociétés الشركات المدنية les sociétés civiles الشركات التجارية les sociétés commerciales. طيب نتابع القراءة. La catégorie des personnes morales de droit privé est dominée par la distinction الأشخاص الاعتبارية الخاصة. ممكن نميز بين كمان فئتين le groupement à but non lucratif. شو يعني but non lucratif؟ but هدف non lucratif غير ربحي. لما عم نقول non lucratif غير ربحي إذا but non lucratif هدف غير ربحي non lucratif. شو المثال على الأشخاص الاعتبارية الخاصة يلي لديها هدف غير ربحي؟ les groupements à but non lucratif. إذن les groupements à but non lucratif exemple les associations الجمعيات. الجمعيات لا تهدف إلى الربح إذن عندها هدف غير ربحي. les associations هدفها غير ربحي but non lucratif. في عنا التصنيف الثاني من الأشخاص الاعتبارية الخاصة les groupements à but lucratif الأشخاص الاعتبارية التي لديها هدف ربحي comme les sociétés الشركات. إذن les sociétés à un but lucratif عندها هدف ربحي. إذن هدف ربحي but lucratif comme les sociétés. Les sociétés ont un but lucratif لديهم أهداف ربحية دائما. Les groupements à but non lucratif المجموعات التي ليس لديها أهداف ربحية عندها هدف غير ربحي but non lucratif comme par exemple les associations الجمعيات les syndicats النقابات. إذن الجمعيات هي les associations هي مجموعة من الأشخاص groupement des personnes هدفها غير ربحي but non lucratif. أما الشركات لديها هدف ربحي les sociétés ont un but lucratif. إذن عنا هدف ربحي مثل الشركات but lucratif comme les sociétés but non lucratif comme les associations كالجمعيات.
إذا ما زلنا صفحة 81 بنهاية الصفحة 81. الآن ننتقل إلى دراسة الجمعيات. l'association الجمعية. أيضا الفقرة الأخيرة الصفحة 81 page 81. Quelle est la définition de l'association? Quelle est la définition de l'association? ما هو تعريف الجمعية؟ L'association est une personne morale résultant d'une convention par laquelle deux ou plusieurs mettant en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. B. La société الشركات. Elle est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens dans le but de partager le bénéfice. إذا السوسيتي هدفها ربحي، but lucratif، عندها but de partager le bénéfice، تقاسم الأرباح. صفحة 82 c'est la fondation. إذا في عنا la fondation المؤسسة. C'est l'affectation d'une masse de biens à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. إذن المؤسسة هي مجموعة من الأموال، groupement des biens، masse des biens، كتلة من الأموال مخصصة لهدف غير ربحي. إذن المؤسسة هدفها غير ربحي، but non lucratif. Les syndicats النقابات il s'agit de groupements professionnels هي عبارة عن تجمعات مهنية ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres. إذن je répète la définition des syndicats، تعريف النقابات، صفحة 82 الفقرة الأخيرة. des syndicats il s'agit des groupements professionnels ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels de leurs membres. إذن les syndicats هي تجمعات مهنية، النقابات هي مجموعات مهنية ayant pour objet، إذن groupement professionnel مجموعات مهنية أو تجمعات مهنية ayant pour objet هدفها objet هدف la défense des intérêts، la défense الدفاع des intérêts عن مصالح matériels et moraux المادية والمعنوية collectif et individuel الجماعية والفردية de leurs membres لأعضائها. إذن أكرر تعريف النقابات صفحة 82 page 82 la définition des syndicats il s'agit. إذن تعريف النقابات صفحة 82 page 82 il s'agit de groupements professionnels هي تجمعات مهنية ayant pour objet هدفها la défense الدفاع des intérêts matériaux et moraux عن المصالح intérêt المصالح matériel المادية et moraux المعنوية
collectif et individuel, collectif الجماعية individuel والفردية de leurs membres لأعضائها leurs membres أعضائها. إذن أخذنا السوسيتي الشركات، les syndicats النقابات، la fondation المؤسسة أو المؤسسات les fondations، l'association الجمعيات. إذن في عنا association جمعيات، كما قلنا الجمعيات هدفها غير ربحي but non lucratif. في عنا الشركات les sociétés هدفها ربحي but lucratif. أخذنا les syndicats اللي هي النقابات. أخذنا الفونداسيون، لا فونداسيون المؤسسة اللي هي عبارة عن masse des biens. إذن سأعيد تعريف المؤسسة. la fondation c'est l'affectation d'une masse des biens à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. إذن هي تخصيص مجموعة من الأموال لتحقيق هدف يتعلق بالمصلحة العامة وهو هدف غير ربحي. إذن المؤسسة هي groupement des biens، هي مجموعة أموال وليست مجموعة أشخاص. إذن la fondation il s'agit d'un groupement des biens، هي عبارة عن مجموعة من الأموال et non d'un groupement des personnes، وليست مجموعة من الأشخاص. إذن بدأنا اليوم بمحاضرتنا اللي هي المحاضرة الخامسة. أخذنا الشخص الاعتباري صفحة 80 81 و82. إذن 3 صفحات تتعلق بالشخص الاعتباري وترجمة بعض المصطلحات اللي بتتعلق به. طيب كمان من فضلكم رح ناخذ بعض المصطلحات القانونية اللي بتتعلق بمحاضرة اليوم واردة بالجدول نهاية الكتاب page 98 صفحة 98 les vocabulaires juridiques page 98 صفحة 98. بمنتصف الصفحة les personnes morales. je vais lire سأقرأ هذه المصطلحات صفحة 98 منتصف الصفحة. les personnes morales الأشخاص المعنوية، les personnes morales de droit public الأشخاص المعنوية العامة، l'État الدولة، les établissements publics les établissements publics المنشآت العامة، les personnes morales de droit privé les personnes morales de droit privé الأشخاص المعنوية الخاصة. إذن في عنا الأشخاص الاعتبارية les personnes morales، الأشخاص الاعتبارية العامة les personnes morales de droit public، الدولة l'État، المنشآت العامة les établissements publics، الأشخاص المعنوية الخاصة les personnes morales de droit privé. إذن المفردات القانونية. نحن بصدد قراءة المصطلحات القانونية les vocabulaires juridiques page 98 الموجودة صفحة 98 بنهاية الكتاب. وصلنا إلى الجمعية l'association، الجمعية l'association. أكرر je répète الجمعية l'association. الشركة la société، الشركة المدنية la société civile، الشركة التجارية la société commerciale. هدف ربحي but lucratif، الهدف الربحي but lucratif. هدف غير ربحي but non lucratif. المؤسسة la fondation، المؤسسة la fondation الاسم الثاني l'institution. إذن المؤسسة la fondation ou
l'institution. في كلمة موجودة ببداية الصفحة 99، النقابات les syndicats. النقابات les syndicats. إذا هي مفردات أخذناهم بمنتصف الصفحة 98 وأول مفردة بالصفحة 99. إذا هيك بنكون درسنا اليوم الأشخاص الاعتبارية اللي هي عبارة عن 3 صفحات، بالإضافة إلى المفردات القانونية الموجودة بنهاية الكتاب صفحة 98. أتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هذه المحاضرات. Merci mes étudiants. À la prochaine.